Gimpya Gindaw. Ako si Patriarch Archbishop Alex Apales Swaner, no, from the Canonical Catholic Church of the Celtic Cross, sang Subanen, ng licensed tribal customary lawyer and regional administrator, no. Atong isgutan karon ang kining gitawag og IPRA law or the Indigenous Peoples Republic Act 8371, no, nga gisponsoran ni Senator Juan Flavier, no. They sponsored Senate Bill number 1728 in 1996, no, which later became the Indigenous Peoples' Right Act of 1997 or Republic Act number 8371. The bill was approved by the House of Representatives in September 1997 and signed into law by President Fidel B. Ramos in October, no, of 29, 1997. Now, the IPRA recognizes and protects and promotes the rights of indigenous cultural communities or ICCs and indigenous peoples or IPs in the Philippines. Now, the IPRA includes the following rights for ICCs or IPs: ancestral domain and lands, no, self-governance and empowerment, social justice and human rights, and cultural integrity. So akta republika, no, usa ka akta sa pag-ila, no, pagpanilipod o patas, no, pagpanalipod, no, sa atong katawhang lumad, no, sa atong katungod sa pagpataas, no, so nga lumadnong komunidad nga katawhang lumad, no, pagmugna sa usa ka nasudnong komisyon alang sa mga katawhang lumad, no, pagtukod og mga mekanismo sa pagpatuman, paggahin og pundo alang niini ug alang sa uban pang mga katuyuan, gihimo ang balaod sa Senado ug balay sa mga representante sa Pilipinas atol sa tigom, no. So ani buwan, no, ang atong ani buwan ani, no, giningon diri kinatibuk ang mga paigo ug mga prinsipyo. Bahin uno, no, mubong titulo. Kining maong akta, no, pagailhon nga akta alang sa katungod sa mga katawhang lumad sa 1997, no, the Indigenous Peoples' Right Act of 1997, no. Ang atong bahin ikaduha, pamahayag sa kalagdaan sa paggamhanan, no. Ang paggamhanan magaila ug magapataas sa tanang katungod sa mga lumadnong komunidad, mga katawhang lumad nga gipanganlan sa mosunod pinasubay sa bayanan sa Batakang Balaod. Iteray, ang paggamhanan magaila ug magapataas sa katungod sa mga lumadnong komunidad, mga katawhang lumad pinasubay sa bayanan sa nasudnong panagiusa ug kalambuan. Letter B, ang paggamhanan magapanalipod sa katungod sa mga lumadnong komunidad sa katawhang lumad ngadto sa ilang mga yutang kabilin aron masiguro ang ilang pang-ekonomiya, katilingbanon ug kultural nga kaayuhan ug ingon man magaila sa pagkahaom sa mga lumadnong balaodnon nga nagasakop sa katungod sa pagpanag-iya o relasyon sa pagtino sa pagpanag-iya o gilapdon sa yutang kabilin. Ang paggamhanan magaila mo respeto o mupanalipod sa katungod sa mga lumadnong komunidad, mga katawhang lumad sa pagpreserba og ilahang kultura, mga tradisyon o mga katukuran. Ang paggamhanan magatamod niini nga mga katungod ilabi na sa mga pagmugna o mga nasudnong balaod o mga pulisya. Letter D, ang paggamhanan magagarantiya nga ang tanang mga miyembro sa mga lumadnong komunidad, mga katawhang lumad, lalaki man o babaye, no, parihas nga makatagamtam sa taman nga sukod, no, tuman nga sukod sa tawhanong katungod o kagawasan nga walay pagpihig o pinilian. Ang paggamhanan magahimo og mga lakang inubanan sa katungdanan nga lumadnon, no, nga komunidad nga katawhang lumad, no, aron
mapanalipdan ang ilang mga katawhanong katungod ug magarantiya ang pagrespeto sa ilang kulturang integridad ug ang pagsiguro nga ang mga miyembro sa mga lumadnong komunidad, mga katawhang lumad, makabenepisyo nga managsama gikan sa mga katungod sa mga oportunidad nga gihatag sa nasudnong balaod ug mga regulasyon ngadto sa ubang miyembro sa populasyon ug ang paggamhanan magaila sa iyahang mga obligasyon ug pagtubag pinaagi sa makusganong pagpadayag sa mga lumadnong komunidad nga katawhang lumad alang sa kulturanhong integridad pinaagi sa pagsiguro sa ilang partisipasyon sa direksyon sa edukasyon, panglawas ug ingon ug uban pang mga serbisyo ngadto sa lumadnong komunidad o mga katawhang lumad aron nga mapatuman ang maong mga serbisyo nga haom ug motubag ngadto sa mga panginahanglan ug kagustuhan sa maong mga komunidad. Pinaagi niini ang pagamhanan mga mugna ug pupundar og mga nagaigong mekanismo aron ma-enforce o mapugos og garantiya ang katumanan mapatuman na ini nga ang katungod mga pinasubay usab sa ilahang mga kostumbre, tradisyon, values tinuhuan, interes og institutions og pag-adaptar og pagpatuman og mga pamaagi alang sa pagpanalipod sa ilahang katungod ngadto sa ilang mga ancestral domains.